طيب فضيلة أستاذ ابنو كمحاضر في هذه المادة. أصدقاء الأعزاء، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد رفي وأيو رحيو سوف نقدم لكم البحث بعنوان البيانات الضخمة، تحليل قربس أو المدونة اللغوية لمعالجة المشكلة التعليم لغة العربية. طيب بشرة نمضي إلى تعريف من بيانات الضخمة. هنا تعريف من بيانات الضخمة وخصائص البيانات الضخمة. أولا، البيانات الضخمة مجموعة من البيانات بشكل ضخم ومعقد ومتنمية بالاستمرار، ويتجاوز كذلك عن القدرة معالجة البيانات التقليدية، كما أن هذه البيانات تتضمن من البيانات منظمة وكذلك البيانات غير منظمة. أما البيانات منظمة على سبيل المثال database أو نقول بقاعدة البيانات، ثم كذلك spreadsheet وما إلى ذلك. ثم بعده البيانات غير منظمة مثل وسائل التواصل الاجتماعي، ثم كذلك الرقيب، ثم كذلك الأجهزة الرقمية وكذلك إنترنت. وظهرت هذه البيانات الضخمة بسبب حجم البيانات وكذلك سرعة البيانات، ثم كذلك بسبب ماذا سرعة البيانات، ثم كذلك تنوع البيانات في يومنا حاليا. لذلك ظهرت هذه البيانات، ونحتاج كذلك التكنولوجيا وكذلك طريقة لتحليل هذه البيانات حتى تكون هذه البيانات تكون معلومات المفيدة. ثم بعده الخصائص من البيانات الضخمة. البيانات الضخمة، الخصائص من بيانات الضخمة بداية ظهر بثلاثة في فولوم أو حجم، مقدار أو عدد البيانات. البداية من تيرابايت هذا عندنا الهاتف هذا عند رام هذا مثلا 8 جيجا. أما المخزن أو ميموري رام هذا يمكن 224. وأما هنا بداية من بيانات الضخمة تيرابايت هذا مليون إلى ألف إلى ما قبل مليون، أو يمكن 9,999 هذا ما قبل مليون. أما بيانات مجموعة من البيانات أكثر من مليون، هذا يسمى أو مخزن يسمى بيتابايت هذا المخزن أكثر من مليون. ثم بعده velocity سرعة إنتاج البيانات ومعالجتها بشكل بوقت حقيقي أو بوقت حال. ثم كذلك بعده فارياتي التنوع من البيانات، مثل البيانات الصوتية وكذلك البيانات النصوص وكذلك البيانات الفيديو. ثم بعد ثلاثة هذا يتطور حتى تكون هناك veracity يمكن أن نقول veracity هذا قيمة البيانات وكذلك جودة البيانات. ثم بعد veracity أيضا تكون هناك value. إذن خمسة value هذا يتعلق ب pengetahuan
يعني أن ليس جودة البيانات، يعني فائدة البيانات. طيب بعده. طيب الآن دور بيانات الضخمة في التربية أو في التعليم. أولا البيانات الضخمة هذا يراقي جودة التعليم وكذلك التقويم، لأن البيانات يمكن يعني المدرس وكذلك للمؤسسة يعني لأن يحيل للتحليل العميق عن أنشطة الطلاب وكذلك التفاعل، يعني التعلم عن بعد، وكذلك يعني البيانات الرقمية الأخرى. وكان يعني وكذلك يساعد لاتخاذ القرار يعني القائم على البيانات لترقية فعالية التعليم والتعلم. ثم كذلك تصحيح التعليم يعني بيانات الضخمة هذا سوف يمكننا يعني لتصحيح المتعلم، نحيل كذلك إبو المعرفة لدى الطلاب. ثم البيانات الضخمة هذا سوف يساعد كيف تصميم المواد، ثم كذلك تصميم المواد المناسبة مع حاجة لكل الطالب. ثم كذلك أيضا يدعم تصميم منهج وكذلك تصميم التربية التي أكثر فعاليا المؤسس على البيانات أو اتجاهات، ثم كذلك إلى حاجة المحددة. هناك مكتوب input يعني المدخل، ثم كذلك المعالجة، ثم كذلك المخرج. لذلك حينما وجدنا نحن المشكلة في التعليم وعندنا الصعوبة في حل هذه المشكلات، يمكننا أن نبحث كذلك في إنترنت أو بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وجميع المعلومات هذه يسمى بالبيانات الضخمة، إما من فيديو تيك توك، ثم كذلك الدورية، ثم كذلك الأصوات وما إلى ذلك. طيب بعد أستاذة أيو. ثم بعده يعني التعريف من كوربوس أو يعني البيانات اللغوية أو مدونات اللغوية. لو يعني البيانات الضخمة هذا يتعلق بمجموعة من البيانات، يعني بشكل عام. أما كوربوس هذا فقط يعني مجموعة ضخمة من البيانات اللغوية، يعني فقط من البيانات اللغوية، يعني إما مجموعة يعني البيانات اللغوية المكتوبة بشكل منهجي، وقد يعني لتحليل اللغة. ثم كذلك أيضا بيانات لغوية هذا تتضمن على يعني البيانات المكتوبة أو البيانات المنطوقة أو الشفوية بشكل رقمي، التي يمكن للباحث أيضا يعني عملية الدراسة بشكل تجريبي، يعني عن كيف استخدام اللغة في سياق الحقيقي، ثم تتجاوز كذلك فقط بمجرد يعني intuisi هذا asumsi. ثم بعد بوسيلة كوربوس هذا يمكن أيضا للباحث للتحليل تكرار الكلمات، ثم كذلك يعني بنية الكلمة، ثم كذلك كيف أنماط استخدام الكلمة بالبيانات يعني المحددة، البيانات الموثقة. ثم بمقاربة هذه يعني البيانات اللغوية أيضا يؤتي كذلك يعني البيانة الموضوعية المتعلقة بكيف استخدام اللغة في حياة الحقيقية في يعني مختلف السياقات التواصل. ثم كذلك هذه البيانات اللغوية تكون مصدر مهما في يعني تعليم اللغة
في يعني تعليم اللغة أو يتعلق باللغوية في يعني عصر الرقمي هذا، لأن بوجود يعني هذه البيانات اللغوية أو قربس يمكن يعني أن نحلل البيانات الضخمة بشكل يعني بشكل مباشر أو بشكل مباشر أو بشكل يعني سهل يسهلنا لأن نحيل كذلك البيانات الضخمة التي لا يمكن أن نعملها كذلك بيدوية هذا مانوال. أيضا يؤتي كذلك المعرفة العميقة بما يتعلق بالخصائص اللغة الحقيقية. إذن هذه قربس هذا يتعلق بالبيانات اللغوية متنوعة، إما من مهارة الكلام، استماع، قراءة والكتابة وما إلى ذلك. ثم بعد ثم الآن أنواع من البيانات اللغوية أو قربس. هناك هنا ثلاثة أنواع، و يعني حسب المجال، ثم حسب التوقيت، ثم كذلك حسب يعني تركيب الإضافي. بداية يعني بيانات لغوية عام. بيانات لغوية عام يعني بيانات لغوية عام تحتوي على أنواع مختلفة من النصوص من مجالات متنوعة. إذن بشكل عام، ليس في مجال واحد. هذا الأول يعني المجالات أو البيانات اللغوية العام. ثم كذلك بعده يعني المجالات اللغوية، يعني البيانات اللغوية خاصة. لو بيانات اللغوية خاصة هذا يعني التركيز على مجالات معينة، مثل يعني اللغة الأكاديمية، وكذلك اللغة وسائل الإعلام وما إلى ذلك. هذا يسمى به يعني البيانات اللغوية خاصة. ثم بعد يعني البيانات اللغوية سينكرونيك أو زمني يعني يصف اللغة في فترة زمنية معينة. إذن تصف اللغة في فترة زمنية معينة. ثم بعد يعني هنا dia diskronik أو التاريخي. إذن التاريخي هذا يعني يوضح تطور اللغة عبر الزمن، كيف يتطور اللغة حتى ظهر اللغة الجديدة وما إلى ذلك، مثل ما وقع في كوفيد هذا، جائحة كورونا. هناك كثير من المصطلحات الجديدة. ثم مثلا يعني تطور الزمان، YTTA مثلا هذا وما إلى ذلك. هذا اللغة يعني يوضح التطور اللغة عبر الزمان، كيف اللغة يتطور وما إلى ذلك. ثم بعد يعني korpus paralel. بيانات اللغوية paralel هذا موازن. إذن موازن هذا يحتوي على ناس باللغتين أو أكثر، يعني لأجرى الترجمة مثلا يعني باللغة الإندونيسية واللغة العربية، هذا لأغراض الترجمة، أو كذلك أكثر من لغتين، يمكن أيضا ثلاثة لغات وما إلى ذلك. ثم بعده يعني learner corpus أو البيانات اللغوية للمتعلمين، يعني مجموعة نصوص المتعلمين التي تحتوي على بيانات لغوية من متعلمين لتحليل الأخطاء اللغوية. هذا خاص لتحليل الأخطاء اللغوية. وأيضا يأتي كذلك تنوع أنواع هذه المجموعة إجراء تحليل اللغوي أكثر تحديدا وعميقا. إذن بوجود هذه، حينما بحثنا نحن عن مشكلة ما، نحدد أولا في أي مشكلة نريد أن نبحث، لذلك بعد ذلك إذن يعني نحدد المشكلة
masdariha hatta takun yani bahthuna amikan wa akthar fa'aliyan. Summa ba'da summa ba'da yani tahlil al-bayanat al-lughawiyah al-mafahim wa kadzalika at-tariqah. Ya hunaka ar-raqaiz al-arba bi manhajiyat tahlil bayanat al-lughawiyah au korpus. Awalan yani tahlil yani ماذا frekuensi kata atau tarkib يعني frekuensi kata atau tikrar al-kalimat asif tikrar al-kalimat يعني نحسب كذلك كم مرة يعني المفردة معين أو مفردة ما يعني يظهر كذلك في يعني العملية. ثم بعد التكرار المفردات أو الكلمة هناك kolokasi. kolokasi هذا يمكن أن نقولها بالتراكب التركيب يعني العلاقة بين الكلمات. ما العلاقة بين كلمات هذا بكلمات هذا؟ إذن العلاقة بين الكلمات. ثم الثالث يعني konkordasi هذا يعني بس كيفية يعني الكلمة كيف استخدام الكلمة في مختلف السياق يعني تتبع سياق استخدام الكلمة كيف يعني سياق استخدام الكلمة. ثم بعد يعني تحليل انجرام هذا يعني معالجة اللغوية الطبيعية. إذن كيف معالجة اللغة الطبيعية مثلا ذهب محمد إذن نحن نعين كذلك كيف هذه التركيب لأن لو مثلا بداية ذهب محمد إذن فعل الفاعل أو جملة فعلية لو محمد يذهب إذن هذا الجملة اسمية وما إلى ذلك. هذا يسمى بالتحليل انجرام تحليل انجرام. وأيضا هذه المنهج يعني تجريبيا. لماذا؟ لأنه يستند إلى بيانات يعني فعالية وليس إلى يعني حسب النظريات فحسب. وهذا يعني الركائز الأربع للمنهجية لتحليل البيانات اللغوية. ثم بعد سوف تبين أختنا أيو Rahayu. طيب نستمر يعني الأدوات التكنولوجيا في تحليل المدونات أو الكوربوس اللغوية. يعني يعتمد تحليل المدونة اللغوية على طبقتين الرئيستين يعني الطبقة الأولى واجهة المستخدم يعني تشمل برامج مثل Encon, Sketch Engine, Wordsmith Tools وهي برامج المتخصصة تمكن الباحثين من البحث واستخراج الترددات وتحديد أنماط اللغوية عالية. ثم الطبقة الثانية يعني المحرك الحاسوبة atau komputasi ويشمل معالجة اللغة الطبيعية مثل NLP أو Natural Language Processing وتعلم الآلي machine learning وهي تعالج البيانات اللغوية على نطاق واسع لا يمكن إجراؤه يدويا. ثم penjelasan dari ini yaitu contoh konkret dalam penggunaan tools analisis korpus yaitu jika contohnya ya seorang peneliti ingin mengetahui seberapa sering kata kataba, kalimat kataba muncul dalam berbagai bentuk tasrif di teks Arab kontemporer, maka peneliti bisa menggunakan namanya tools yaitu Encon. Caranya itu yaitu memasukkan ribuan file teks Arab lalu dalam hitungan detik mendapatkan data. Jadi kataba itu
Oh, kataba itu muncul 1.200 kali dan yaktubu 980 kali, kutiba itu 340 kali. Nah, data-data tersebut kan mustahil kalau dihitung manual. Makanya ini adalah manfaat ataupun fungsi dari teknologi analisis korpus. Cuma eh, yakni taudhif al-bayanat ad-dahmah fi tahlil al-mudawwanah wal korpus al-lughah al-arabiyah. Tatamayyazul lughatul arabiyyah bi ta'kidat al-lughawiyah tala tashkilu tushakkilu tahaddiyat tarbawiyah. Yakni al-awwal sorof al-morfologi, tsumma nahwu wa al-akhir yakni isdiwajiyah al-lughah au dikotomi bahasa. Jadi contoh konkretnya yaitu pemanfaatan berita dalam analisis korpus, yaitu ketika seorang peserta didik ataupun pelajar menulis dahabatit tolibu ilal madrasata. Nah, terdapat 3 kesalahan sekaligus di situ, yaitu tak taknis yang salah, yaitu dalam sorofnya, cuma atolibu, seharusnya kan tolibatu, atau subjek laki-lakinya, yaitu berupa nahwu. Cuma al madrasata, seharusnya kan madrasati. Seperti itu. Nah, karena setelah ilah. Nah, kalau guru biasanya itu hanya bisa menebak saja kesalahan mana yang paling dominan. Seperti itu. Kalau big data itu bisa memetakannya secara ilmiah, lebih secara mendetail seperti itu. Jadi metode pembelajaran tradisional itu kan seringkali terbentur oleh kesulitan mendiagnosis mana yang tepat, titik kebingungan siswa itu di antara 3 kompleksitas ini. Itu tantangannya seperti itu pedagogis utama. Cuma eh, implementasi hasil analisis korpus yakni kaifa tafukul al-bayanat ad-dahmah ta'kidat al-lughah al-arabiyah. Dan ta'malul alat al-bayanat ad-dahmah yaitu abrul mu'alajah al-lughah at-tabi'iyah wa tahlil al-mudawwanah awil korpus ala isti'abi salah sati masadir al-lughawiyah yakni al-awwal an-nusus al-klasikiyah tubuturas. Nah, itu ada teks klasik. Mislu Sahih Bukhari wa ghairu dzalik tsumma wasail i'lam ar-raqmiyah al-haditsah mislu mawaqi al-jazirah wal arabiyah. Tsumma al-muhadatsat al-yaumiyah au ammiyah yakni mislu al-manshurat at-tawasul al-ijtimaiyah. Wayan tuju an dzalika salah satu mahrajat ar-ra'isah, yakni rasmul kharaid ad-daqiqah lil mufradat al-asasiyah wa fahmu syamil li tanawwu'atil lughah wa istikhraj anmatis sarfi wa nahwi al-mustahdamah fi'liyah. Untuk contoh konkretnya dari sintesis big data, yaitu big data itu menganalisis uh, Big Data itu bisa menganalisis 50 juta kata dari Al-Quran, kitab hadis, dari berita, dan Twitter Arab contohnya. Nah, contohnya dari hasil kata kola adalah kata kerja paling sering muncul di teks klasik. Di situ ditunjukkan yaitu muncul sekitar 1.722 kali dalam Al-Quran saja. Sementara kata syahada itu lebih dominan di media berita modern. Nah, data ini kan bisa membantu guru untuk memprioritaskan kosakata mana yang diajarkan lebih dulu, seperti itu. Jadi untuk memetakan kosakata yang lebih penting, berguna, seperti itu. Itu dari sintesis Big Data mengurai kompleksitas bahasa Arab. Cuma implementasi hasil analisis korpus atau matriks transformasi pedagogi bahasa Arab. Nah, ini al-masfufah at-tahawul ta'limi fi tadris al-lughatil arabiyyah. Yumkin muqaranah al-manhajain yakni at-taqlidi wal mabni ala mudawwanah wal korpus min arba'ati mahawir. Al-awwal yakni al-mihwar al-manhaj at-taqlidi atau manhaj al-mudawwanah, thumma asasul maddah iqtiradat wa hadsul muallif, thumma bayanat al-fi'liyah mabniyah ala taraddud,
Tuma amsilatul jumal yakni mustana'atu wa jamidatun wa aqallu sillah aswilatun mustaqatu min siyaqit tawassul wal haqiqi tuma kashful akhta dzati binaan ala tahmin al muallim wa at-tabi'ah at-ta'allum yakni sabitatun wa mawahadatun lil jami' siyaqiyatu wa mula'amatu wa mabniyatun ala hajatil fi'liyah. Jadi contohnya contoh konkret dari matriks transformasi pedagogi bahasa Arab itu yaitu ketika buku teks Arab tradisional itu menggunakan kalimat buatan seperti Dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Itu kan kaku dan tidak mencerminkan penggunaan nyatanya. Nah, pendekatan korpus ini mengambil kalimat dari berita Arab yang nyata, yang benar-benar digunakan, yaitu a'lanatil hukumah an quttatil jadidah li tatwir at-ta'lim. Itu. Jadi lebih bersifat autentik, kaya konteks dan melatih pelajar dengan bahasa yang sesungguhnya dipakai seperti itu. Jadi lebih memfokuskan, mengutamakan penggunaan. Di sini. Di sini bisa dibaca yaitu perbedaan antara pendekatan tradisional dan pendekatan berbasis korpus. Cuma peta jalan implementasi di ruang kelas, yakni kharitatu tariqi tatbik fi qa'atid dirasah atau fil fasl, yakni li tatbik an-nata'ij tahlil al-mudawwanah fi tadris yattabi'ul muallimun salah satu khutuwat al-mutasalsilah, yakni al-khutwah al-ula istikhrajul mufradat al-asasiyah yang takil muallim al-kalimat allati tadharu bi a'la nisbati taraddudi fil mudawwanah wal korpus liyaja'alaha aw al-alawiyah at-ta'lim. Tuh. Jadi guru menyeleksi kosakata dengan tingkat frekuensi kemunculan tertinggi dalam korpus itu sebagai prioritas. Jadi semakin banyak muncul itu berarti kan semakin banyak digunakan. Cuma al-khutwah asalnya yakni tasmim at-tadribat al-asilah, yakni i'dadu tamarin nahwiyah mustamaddah min bayanatil mudawwanah ba'idan anil amtilah al-mustana'ah ghairi tabi'iyah. Yakni menyusun latihan data bahasa itu dari data korpus, menghindari contoh buatan yang tidak natural. Cuma al-khutwah asalista yakni tatwir mu'jam al-muta'allimin, pengembangan kamus pembelajaran, yaitu bina nizami ta'allum wa mu'jamin muhassasi yura'il anmat al-akhta asya'i'ah lada kullal muta'allim. Nah, contoh konkretnya yaitu ketika guru menggunakan tadi situs Encon untuk menganalisis 10.000 teks Arab dan menemukan bahwa kata istahdama itu muncul sebanyak 8.700 kali. Lebih sering dari kata wadhofa yang bermakna sama kan, wadhofa sama istahdama. Nah, maka guru itu memilih ataupun mengajarkan istahdama terlebih dahulu. Nah, jadi latihannya itu disusun dari kalimat cerita nyata, bukan dari karangannya sendiri. Seperti itu. Nah, misal dalik tuma al-mumkinat fi maqabil at-tahaddiyat. Kalkulasi kelayakan dan potensi versus tantangan. Al-mazaya al-ijabiyat yakni al-maudu'iyah al-aliyah al-mabniyah ala dalil tajribi. Fanata'ij al-mustanidah ila arqamin wa ihsa'ati la ra'yi asyahsi. Tuma qudratul ha'ila ala tahlil al-lughah fi nizamil wasi' yumkin tahlil malayin kalimat fi waqtin qasir. Tuma al-muharrik al-ibtikar fi ta'lim al-lughatil ar-raqmiyah yaftahu afaqan li teknologi at-ta'lim. Tuma khulul al-muhaddadah wa mula'amah ama ba'niyah alal bayanat. Tuma al-quyud au salbiyat yakni yaltazim bunyatan tahtiyatan hasubiyah munasibah wa huwa ma qad la yatawaffar fi kulli muassasah ta'limiyah thumma yatatallabu maharati tahlil al-bayanat minal muallimin thumma mukhatir tahayyuz fil bayanat idza kanat al-bayanat ma'ibah fa innal istintajat
satakunu mudallala. Kada contoh konkretnya dari sisi positif, awil al-athar al-ijabi, yakni peneliti itu bisa menemukan dari 1 juta kalimat Arab bahwa pola kesalahan fiil yang paling umum itu adalah kesalahan tasrif untuk orang ketiga jamak muannas contohnya. Nah, data ini tidak mungkin ditemukan hanya dari pengalaman mengajar seperti itu. Nah, untuk sisi negatifnya al-athar salbi, yakni jika korpus itu digunakan hanya dari media berita tanpa kitab klasik, maka kosakata Al-Quran yang sangat penting itu justru tidak terwakili. Seperti itu. Kesimpulannya bisa menyesatkan. Seperti itu. Suma ada yakni iskaliyat ta'allum al-lughah al-arabiyah wa halluha bimanhajil mudawwanah awil korpus, yakni yuwajihul muta'allimun al-lughah al-arabiyah salah iskaliyat ar-raisah, yakni al-iskaliyat al-ula su'ubah fahmi al-bunan nahwiyah, tuma iskaliyat al-thaniyah yakni su'ubah istikhdam al-mufradat, tuma al-isdiwajiyah bainal fushah wal ammiyah, tuma manhajul hal yakni bil mudawwanah yasiru fi arba'il marahil, yakni jam'ul bayanat al muta'allimin, tahlil bayanat bi adawatil mudawwanah, tahdidul anmatil akhta asya'i'ah, wa da'u hulul muhaddadah wal mula'imah. Jadi ada 3 problematika atau masalah utama dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu kan kesulitan memahami struktur gramatikal, fiil, i'rab, dan jumlah. Yang kedua itu kesulitan menggunakan kosakata yang tepat dan tepat konteksnya, dan perbedaan fusaha dan amiyah yang pasti membingungkan. Nah, pendekatan korpus ini menyelesaikannya melalui 4 tahap, yaitu pertama, eh, guru mengumpulkan data pelajar, lalu menganalisis dengan tools korpus tadi, cuma diidentifikasi pola kesalahannya, lalu menemukan solusi sasaran yang tepat. Nah, hasilnya nanti guru bisa mengetahui pola kesalahan sistematis materi yang disesuaikan kebutuhan nyata siswa. Cuma studi kasus dan contoh aplikasi ad-dirasah al-halah wa namadij at-tatbiki, yakni awalan tahdidul akhta al-fi'l kasyafat tahlil mudawwanah al-muta'allimin an akhta isyai'ah fi istihdamil fi'li at-tasrif il-khati, tuma bantiqa il-wazni ghairil mulaim, tuma adamu mutabaqah al-fa'il lil fi'il. Tanian yakni tahlil anmatil akhta al-i'rab, tuma salis yakni rasmu kharaid al-mufradat asyaqiyah, ar-rabi yakni tahsisut ta'allum. Jadi 4 aplikasi nyata ataupun studi kasus dan pengaplikasiannya yaitu identifikasi kesalahan fi'il. Tadi tasrif, wazan, dan kesesuaian fi'il dan fa'il. Yang kedua yaitu analisis pola kesalahan i'rab, harokat akhir, kata pada isim majrur, mansub, dan marfu, cuma pemetaan kosakata kontekstual, frekuensi kata di konteks akademik, media percakapan harian. Yang terakhir yaitu personalisasi pembelajaran materi latihan disesuaikan pada kesalahan individual. Contoh konkretnya yaitu contoh kesalahan fiil. Nah, pelajar itu menulis huma katabu, padahal seharusnya huma kataba. Nah, tasrif musanna kan bukan jamak. Nah, korpus itu menunjukkan ini adalah kesalahan paling umum kedua di antara pelajar Indonesia. Nah, yang kedua tadi itu ada kesalahan i'rab. Ya, contohnya itu pelajar menulis tadi itu dhahabtu ilal bait. Salah, harusnya kan akan tadi kan dhahabtu ilal baitu, seharusnya kan baiti. Nah, korpus itu mendeteksi 97 kejadian serupa dalam tulisan mahasiswa seperti itu. Terus tadi ada kosakata kontekstual. Di konteks akademik, kata ajrobahsan jauh lebih frekuens daripada amila dirosatan. Sehingga pelajar akademik itu memprioritaskan untuk menguasai frasa yang pertama.
Yang selanjutnya terakhir yaitu personalisasi dalam pembelajaran. Contohnya pelajar A itu banyak salah i'rab. Nah, kemudian diberi latihan khusus i'rab. Nah, pelajar B banyak salah kosakata, lalu diberi daftar sinonim dan konteks penggunaannya. Jadi tidak ada lagi satu buku untuk semua. Jadi dibeda-bedakan sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah studi kasus, Abdirasa al-Halah, dan Tatbiki. Oke. يمكن خلاص هذا منا ثم نستمر إلى باب السؤال والإجابة. Hmm, لحظة. يمكن soal awal ستجيب أستاذ رافلي. تفضل أستاذ رافلي. طيب السؤال الأول ini kaifa damju bayanat ad-dhahmah wa kadzalika korbus atau bayanat lugawiyah dapat merevolusi metodologi pengajaran bahasa Arab. Jadi untuk merevolusi saurah manhajiyah at-ta'lim al-lughatil arabiyyah. إذن لثورة يعني منهجية التعليم اللغة العربية طبعا ندمج كذلك لأن بيانات اللغوية هذا تشمل من أو البيانات الضخمة تشمل فيها يعني البيانات اللغوية. Nah, jadi korpus itu kan sebetulnya masih bagian dari bayanat ad-dhahmah dari big data. Izan nudammij masalan في البيانات الضخمة يتعلق بالبيانات المختلفة بشكل عامة إما من جهات اقتصادية إما من جهات الصحية إما من جهات علم النفس وما إلى ذلك. إذن بدمج هذه يعني بيانات الضخمة وكذلك المدونة اللغوية أو كوربوس طبعا يستطيع لثورة يعني منهجية التعليم مثلا بأي وسيلة يعني وسيلة في في زماننا الآن ما هي الوسيلة المناسبة ل يعني لسهولة الطلاب في التعليم مثلا. إذن نبحث كذلك من بيان الضخمة ما هي الوسيلة المناسبة لتعليم الطلاب في زماننا الحاضر. ثم بعد ذلك كذلك نستخدم البيانات اللغوية. إذن المواد هذا المناسب في مرحلته وما إلى ذلك. إذن يعني الدمج بين المجموعة أو البيانات الضخمة وكذلك البيانات اللغوية يمكن أو يستطيع لثورة منهجية التعليم اللغة العربية هكذا. مجموعة الأولى أستاذ يوسف وأستاذة أينون أو يمكن هناك المداخلة من أساتذة. هذا أجيب بما قرأت وفهمت من البيانات الضخمة وكذلك البيانات اللغوية. كيف الفرقة الأولى؟ طيب بعد نمضي لو الفرقة الأولى هل أنتم معنا؟ طيب السؤال الثاني هل مجموعة الضخمة يمكن أن نطبق يمكن بتطبيقها لأربعة المهارات اللغوية في خاصة في مهارات yang bersifat verbal. طبعا يعني البيانات الضخمة هذا يمكن استخدامها في أربعة المهارات. مثلا big data أو بيانات الضخمة هذا يساعدنا
لحل المشكلات مثلا عندنا صعوبة في مشكلة ما إذا نبحث كيف لحل هذه المشكلة ثم تظهر كذلك المعلومات أو البيانات التي تبحث عن الطريقة لحل هذه المشكلة ثم كذلك ليس فقط نبحث من يعني مصدر واحد إذا نبحث كذلك المصادر الأخرى حتى يعني ماذا اعتقدنا بأن هذه يعني الطريقة أو هذه المصادر مناسب يعني مثلا في مهارة الكلام إذا مهارة الكلام اللغة لا قيمة إلا بالممارسة إذا نحتاج إلى الممارسة إذا بعد ما هي نبحث المفردات المناسبة لو مثلا عندنا المقرر إذا هل هذه المقرر مناسبة للطلاب فصل السادس أو فصل السابع مثلا أو غير مناسبة إذا لو مثلا ما عندنا بداية معلومات من هذه يعني المادة مناسبة أو لا إذا يمكن أيضا أن نستخدم كذلك البيانات الضخمة لأن تجمع كذلك في البيانات الضخمة عن هذه الأربع المهارات كلها هذا إذا من الممكن يعني أن مجموعة الضخمة سوف نطبقها في 4 مهارات هكذا أستاذة رينالدي أو رينا وأستاذ رينالدي كيف؟ نعم أستاذ، الإجابة مغنية. شكرا. تمام لأن السؤال الأول إلى السؤال الخامس سوف أجيب وأما بقية الأسئلة سوف تجيبها أستاذة حسن ثم الثالث dalam slide kelebihan dan keterbatasan disebutkan bahwa big data memiliki resiko bias data veracity rendah jaudah al-bayanat dhaifah ثم dapat menghasilkan kesimpulan keliru. Bagaimana strategi metodologis untuk meminimalkan bias tersebut dalam analisis bahasa Arab. Nah, idzan لهذه المشكلة طبعا نقارن بين المصادر ليس فقط بمصدر واحد إذا نبحث مصادر الأخرى مثلا أولا يعني طبعا تحديد المشكلة ما هي المشكلة أو تحديد ما هي المجال التي تريد أن نبحثها مثلا في مجال يعني علم القواعد مثلا أو مثال ذلك إذن في untuk menghasilkan kesimpulan yang keliru itu izan nuqarin yani baina al-masdarin wahid ila masdar al-akhar atau laisa la na'khudh kadzalika min al-masdar ghairu mawthuq idzan nabhas yani min masdar al-mawthiq al-masdar al-mawthiq masalan نحن نبحث عن مشكلة في علم القواعد ولكن نحن نبحث هذه البيانات فقط من جوجل جوجل أيضا هذا تتضمن في جوجل أيضا من بيانات الضخمة nah إذا لو نبحث فقط من جوجل جوجل هذا فقط من ويكيبيديا إذا ويكيبيديا هذا مدى موثوقية بالنسبة من الكتب أو من خبراء أو العلماء المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية إذا نحن لابد يعني عندنا المعرفة ما هي يعني المصادر الموثقة إذا نعين أولا المشكلات أو مشكلات هذا إذا لابد أن نبحث كذلك من الدوريات يعني العالمية وما إلى ذلك إذا بتعيين أولا يعني ما هي تحديد المشكلة ثم بعد ذلك بعد تحديد المشكلة أيضا يعني الأساليب التي نستخدمها مثلا أساليب المناسبة ثم بعد ذلك نقارن بين مصدر واحد بمصادر الأخرى ليس فقط مصدر واحد وأيضا كذلك نأخذ من المصدر الموثوقية ليس مباشرة تصل إلى الذكاء الاصطناعي ثم بعد ما من الذكاء الاصطناعي نأخذها مباشرة هذا سوف تكون هناك kesimpulan yang keliru atau nataij
المغلطة أو غير مناسبة المغلطة الغلات. إذن لهذه الغلات نحتاج إلى يعني المصدر الموثقة المصادر الموثقة. فرقة الثالثة، كيف فرقة الثالثة؟ يمكن سؤال آخر أو من أساتذة الأخرى، أساتذة الآخرين. فرقة ثالثة. تمام أستاذ، شكرا. تمام، لأن هذا الإجابة من معرفتي. إذن لو هناك الخطأ لا بأس بالمداخلة. طيب، ثم سؤال الرابع. Bahasa Arab memiliki tantangan pada aspek morfologi sorof, sintaksis nahwu, dan dikotomi bahasa yang kompleks. Bagaimana teknologi Big Data dapat membantu mengurangi kerumitan ini dalam skala besar? Jadi untuk mengurangi apa tadi? Mengurangi kerumitan dalam skala besar, dan bahasa morfologi sorof, sintaksis nahwu, dan dikotomi bahasa yang kompleks. Bagaimana teknologi Big Data dapat membantu mengurangi kerumitan ini dalam skala besar? Tab'an ببيانات الضخمة يمكن أن نحل المشكلة في تعليم النحو وكذلك الصرف، لأن هذا نحتاج إلى المعلومات. كذلك في التعليم الصرف مثلا نحن نستخدم التعليم التقليدية. إذن بالتعليم التقليدية هذا يمكن غير مناسب مع طلاب يعني في هذا الزمن. إذن بوجود البيانات الضخمة هذا يمكن أن نبحث ما هي الوسيلة، ثم يمكن أيضا الكتاب المستخدمة المقرر المستخدم المقرر أو كتاب مستخدم غير مناسبة مع الطلاب وما إلى ذلك. إذن نحيل كذلك بالبيانات الضخمة، نبحث المعلومات ما يتعلق بالنحو والصرف وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك يمكن هل مشكلة تأتي من المواد أو مشكلة تأتي كذلك من المدرس أو المشكلة تأتي من الطلاب. هذا لابد أن نقوم أولا ما هي المشكلة لصعوبة يعني تعليم الصرف وكذلك تعليم النحو. مثلا تعليم الصرف بالأغاني هذا، إذن بوجود الأغاني ثم كذلك بطريقة الأخرى، إذن نحن نبحث هذه الطريقة. أيضا كذلك يمكن بوسيلة يعني بيج داتا أو بيان الضخمة أو كذلك البيانات اللغوية. إذن كيف وقع هذه المشكلة في يعني مدينة أخرى أو في مؤسسة أخرى ثم تم حلها بطريقة كذا وكذا. إذن بالقراءة وكذلك بالتطبيق في فصلنا يمكن أيضا أن يحل هذه المشكلة النحوية الصرفية. إذن لابد أولا أن نقوم المشكلة هل تأتي من المواد أو من المدرس أو من الطلاب هكذا. كيف فرقة رابعة؟ تمام، فرقة رابعة. Firqah khamisah. Dokumen membandingkan pendekatan tradisional yang menggunakan contoh kalimat buatan dengan pendekatan korpus yang menggunakan data autentik. Apa dampak psikologis dan motivasional bagi siswa ketika mereka belajar dari teks asli yang mungkin jauh lebih rumit daripada contoh di buku teks biasa? إذن السؤال بين يعني التعليم بالطريقة التقليدية
يعني في الكتاب التقليدية التي تؤتي المثال مثلا في علم النحو تؤتي المثال يعني من بالأمثلة غير مناسب بحياة الطلاب بيومية الطلاب أو بيومية الطلاب هكذا المثال مثلا ولكن بقربث هذا يمكن أن نستخدم أن نبحث الأمثلة كذلك المناسبة بسياق الطلاب أو في سياق الحاضر حسب الزمن حسب الوقت وما إلى ذلك ثم ما الآثار يعني النفسي ثم كذلك الدفاع للطلاب حينما يتعلمون من النص الأصلي التي يمكن أكثر صعوبة بالنسبة يعني التعليم من النص النص الآدي إذن الأثر طبعا يمكن أيضا الطلاب سوف يشعر بالمريح يعني لماذا بالمريح؟ لأن يعني اللغة المستخدمة في أمثلة يعني اللغة الحياتية اللغة مناسبة مع حياتهم اليومية ثم كذلك مناسب مع سياق الحقيقي إذن ماذا؟ سوف يؤثر إما سلبيا وإما إيجابيا هذا لابد أيضا بمقاربة يعني المدرس إذن لابد المدرس أن يشرفه يعني إشرافا جيدا هكذا إذن لو مثلا النص أو الطريقة التقليدية في الأمثلة يعني أمثلة من النص التقليدية هذا أكثر سهولة ولكن غير مناسبة للسياق وأحيانا أيضا هناك يعني الأمثلة من الكتاب ولكن مناسبة بالسياق بسياق الطلاب ولكن لو غير مناسبة ثم نأخذ اتخاذ يعني القرار أو اتخاذ المواد بنبحث من قربس وما إلى ذلك وهذا أكثر صعوبة لماذا؟ لأن يتعلق أو الطلاب في مؤسسة ما لم يتعود بهذه المفردات إذن كي يتعودوا بهذه المفردات الشائعة أو المفردات المشهورة أو المفردات المستخدمة دائما في حياتي اليومية لأن قربس أيضا كما شرحت هناك حسب الزمان وكذلك حسب الوقت وما إلى ذلك إذن هكذا فرقة خامسة أيوة أحسنتم. تمام ثم بقية الأسئلة سوف تجيبها أستاذة Ayu Rahayu. Tayyib, Mubasyarah Sari Waqt ya. Ini grup 6 bagaimana integrasi korpus dalam pelajaran bahasa Arab dapat dirancang secara pedagogis, etis, dan kontekstual agar mampu menjembatani kaidah bahasa Arab menggunakan bahasa yang nyata, kebutuhan peserta didik, dan tujuan kebahasaan. Jadi kita bisa klasifikasikan dari segi pedagogis ya tadi, pedagogis, etis, dan kontekstual. Mungkin dari segi pedagogis ini guru itu bisa menjelaskan penggunaan dari kata contohnya itu. Nah, seperti itu. Jadi siswa diberikan namanya tadi itu konkordansi ya, itu dari contohnya tools Arabic Corpus. Nah, jadi nanti siswa itu diminta untuk menemukan sendiri pola penggunaannya. Nah, ini nanti akan bisa membangun otonomi belajar dan sekaligus pemahaman gramatikal yang lebih mendalam. Jadi seperti itu. Itu dalam segi pedagogis. Jadi nanti tetap bisa student centered seperti itu. Yang kedua dari segi etis yaitu mungkin guru itu perlu secara transparan ataupun jujur dalam sumber data yang digunakan, sumber data pembelajaran yang digunakan. Nah, nanti yang kedua yaitu jadi menghindari korpus itu mempresentasikan satu dialog ataupun dialek ideologi tertentu secara tidak proporsional seperti itu yang. Terus bisa juga memastikan teks yang digunakan itu tidak mengandung konten diskriminatif. Gitu. Jadi ini sejalan dengan etika
namanya itu FAIR Data Principle dalam linguistik komputasional. Tuh, jadi ya dalam segi ini bisa bisa diartikan guru itu harus transparan, jujur dalam data pembelajaran yang digunakan. Dalam segi biar kontekstual, ya itu nanti eh, guru itu bisa memerintahkan, ya memerintahkan siswa untuk memilih korpus sesuai dengan konteks belajarnya. Konteks belajar siswa. Contoh, hari ini mempelajari bab tentang al-mihnah. Nanti siswa itu disuruh ataupun dikasih arahan untuk membuka korpus, gitu, membuka korpus sesuai dengan tema yang akan dipelajari. Jadi jangan gunakan kata-kata yang tidak berkaitan dengan tema dalam pembelajaran seperti itu. Terus untuk menjembatani kaidah dan penggunaan yang nyata itu bisa saja guru itu menggunakan contohnya itu pembelajaran menampilkan jumlah ataupun teks qiraah yang masih otentik. Nanti siswa itu disuruh untuk mengidentifikasi kaidah gramatikal yang mereka sudah pelajari seperti itu. Jadi yang khusus yang sudah mereka pelajari saja yang diidentifikasi. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini tuh akan menghubungkan pengetahuan nahwu dengan komunikasi yang nyata seperti itu. Mungkin dari kelompok 6 ada mudahkalah tambahan. Oke, jika tidak ada lanjut dari ke Sudah. nah, dari grup 7 yaitu bagaimana cara sederhana menggunakan penggunaan menggunakan big data supaya siswa lebih mudah memahami pelajaran bahasa Arab di kelas. Yaitu mungkin ini mungkin terlihat agak berat karena big data, tapi kita bisa menggunakan teknologi yang ada. Contohnya tadi pakai Arabic Corpus, itu kan gratis dan online. Nah, caranya gimana? Nah, guru itu mengetik satu kata, gitu. Misalnya Saidun. Nah, Saidun. Nah, nanti dia akan menampilkan 20 kalimat nyata yang berisi kata Saidun tadi di layar proyektor biasanya. Nah, jadi nanti siswa diminta untuk memperhatikan kata Saidun itu dalam kalimat yang mana yang berarti bahagia seperti itu dan mana yang ternyata itu nama orang. Kan Saidun kan bisa aja namanya Said. Saidun bisa jadi bahagia artinya. Nah, itu nanti disuruh menganalisis itu di situ. Nah, ya. Jadi itu nanti ini mengajarkan yang namanya ambiguasi kontekstual secara natural. Itu yang pertama pakai Arabic corpus, yang kedua itu bisa pakai namanya analisis frekuensi kata. Pakai eh, web yang namanya Arabic Frequency List. Nanti di sana itu ada namanya proyek Ilgarif, yaitu untuk menentukan 1.000 kata yang paling sering muncul dalam bahasa Arab modern. Nah, itu nanti guru tuh bisa memfokuskan pembelajaran kosakata, misalnya pada kosakata yang berfrekuensi tinggi ataupun yang lebih sering muncul seperti itu. Nah, terus ada lagi caranya tuh membandingkan contoh kalimat. Nanti guru bisa menampilkan 5 kalimat dari internet menggunakan suatu kata ataupun ungkapan, lalu nanti siswa ditanya itu satu-satu. Apakah ada pola yang sama? Nah, seperti itu. Nah, nanti itu akan menciptakan pembelajaran induktif yang jauh lebih berkesan seperti itu. Yang terakhir pakai caranya di sini ada WhatsApp korpus kecil-kecilan. Nanti nanti caranya itu siswa diminta untuk mengumpulkan 10 kalimat berbahasa Arab dari media sosial yang mereka temui selama 1 minggu dan dijadikan koleksi mini korpus kelas untuk berdiskusi. Itu caranya yang yang simple, sederhana dalam menggunakan big data supaya siswa lebih mudah. Mungkin dari grup 7 ada tambahan ataupun sanggahan. Insyaallah. Syukran. Tayyip Stamir berikan contoh penerapan korpus linguistik pada pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan penguasaan
kosakata bahasa Arab. Ya, ini tadi hampir sama. Contoh yang pertama, bisa saja kita menggunakan namanya kolokasi atau kesamaan sifat, kesamaan kata. Jadi nanti pertama siswa itu kan sering salah ya menggunakan kata sifat bersama kata benda contohnya. Nah, nanti kita bisa menggunakan lagi namanya Arabic corpus tadi. Nah, mencari kolokasi kata kororo contohnya. Nanti di situ akan ditemukan bahwa orang Arab asli itu berkata kororon gitu, kororon gitu, mengambil yang artinya mengambil keputusan, bukan tadi itu ittakhadha kororon contohnya itu mengambil keputusan. Jadi yang sering digunakan tuh itu pakai ittakhadha, bukan amila seperti itu. Contohnya seperti itu ya, kurang lebih. Yang kedua itu bisa eh, memakai namanya makna ganda berbasis konteks seperti itu. Jadi masih sama yaitu belajar tentang kesamaan kata. Contohnya kata ya ainun contohnya. Nah, kata ainun itu kan nanti punya setidaknya 4 makna ya. Nah, nanti caranya yaitu guru menampilkan 10 kalimat dari korpus. Nah, nanti minta siswa untuk mengelompokkan berdasarkan maknanya. Gitu. Kadang kan banyak yang kata yang hampir sama, hurufnya hampir sama, tapi berbeda makna seperti itu. Nah, nanti latihan ini tuh bertujuan untuk melatih kepekaan kontekstual yang merupakan jadi inti kompetensi pembelajaran seperti itu. Yang terakhir tuh bisa memakai aplikasi ataupun web proyek Sketch Engine tadi itu. Itu tadi mungkin platform ini itu memungkinkan guru untuk melihat profil lengkap bagaimana suatu kata berperilaku dalam bahasa Arab atau berfungsi dalam bahasa Arab. Jadi contohnya kata apa yang sering mendahuluinya, mengikutinya dan berkolokasi dengannya. Contoh misalnya profil kata alama. Alama menunjukkan bahwa ia berkolokasi dengan eh, al-alam, al-ghaib, dan lain-lain seperti itu. Dalam konteks religius juga ada, dalam konteks akademik juga ada kata alama itu tadi. Bisa alima, alama, ilmun, dan lain-lain. Itu caranya. Hampir sama seperti pertanyaan dari grup 7. Intinya seperti itu penggunaannya. Dari grup 8 mungkin ada sanggahan. Cukup sudah jazakumullah khairan. Cuma al-akhir dijelaskan manfaat big data itu sangat besar, namun fasilitas pendidikan itu kan semua tidak memadai. Nah, bagaimana strategi penerapan sederhana big data dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah yang fasilitasnya terbatas? Ya, sebenarnya kembali lagi ke tadi ya, nggak melulu, pasti kan biasanya semua sekolah itu punya proyektor, komputer, dan kita sendiri bisa menggunakan HP. Nah, itu kita bisa manfaatkan pakai smartphone itu tadi. Nah, juga bisa saja memakai strateginya yaitu mengoptimalkan HP, yaitu memanfaatkan kuota belajar, contohnya ataupun WiFi untuk mengakses korpus yang gratis tadi seperti Arabic Corpus dan lain-lain. Terus yang kedua mungkin bisa memanfaatkan AI gratis, contohnya pakai Gemini, ChatGPT, dan lain-lain. Nah, itu merupakan wakil dari Big Data sebenarnya. Nanti kita bisa bertanya-tanya. Contohnya apa 10 kalimat paling umum yang memakai kata, contohnya alif, seperti itu. Nah, itu cara mungkin termurah dan termudah untuk mengakses olahan Big Data tanpa butuh infrastruktur yang mahal. Mungkin seperti itu kapasitasnya. Ataupun tadi itu ada dari WhatsApp tadi mini kosakata, mini korpus tadi mengumpulkan kosakata dari media sosial lalu kita kumpulkan dan kita bahas di kelas. Mungkin seperti itu. Itu cara yang sederhana ya. Itu kalau agak lebih atasnya sederhana ya bisa memakai korpus yang berbayar. Nanti bisa dianggarkan di sekolahan. Mungkin seperti itu dari
Saya mungkin ada dari kelompok 10. Ada tambahan dari Ustadz Rafli atau Ustadz yang lainnya? تمام. إذن بيان الضمة هذا أو بيانات اللغوية حقيقة أحيانا عملنا نحن أو استخدمنا نحن بالذكاء الاصطناعي، والبيانات من الذكاء الاصطناعي طبعا هذا يعني منتج ب يا البيانات الضخمة، البيانات الضخمة، إما البيانات الضخمة وكذلك البيانات اللغوية هكذا. يمكن خلاص. إذن زيادة من أستاذ أيو أو كفينا بهذا القدر؟ Mungkin kafa Ustadz ini. إذن كفينا منا وبقي وبعده يعني الزيادة من أستاذنا الفاضل أستاذ ابن شمسل فلفضيلته مشكورة. نعم، شكرا كثيرا لفضيلة السيد الفاضل أستاذ محمد رفي والسيدة أيو راهايو للمداخلة القيمة عما يتعلق بالبيانات الضخمة والمدونات اللغوية. في الحقيقة إذا نحن نريد أن نقوم بالبحث عن هذا ونستطيع أن نجعل المدونة اللغوية أو نحن نبحث هذه المدونة اللغوية كالبيانات. Jadi di UM itu mahasiswa itu ada yang penelitiannya itu membuat korpus, ada juga yang menganalisis korpus. Jadi umpamanya Ustadz-ustadzah ingin membuat korpus meneliti di sekolahnya tentang bahasa anak-anak. Kalau bahasa Arab misalnya bahasa Arab anak-anak kampung Arab di Malang misalnya, itu diteliti. Setelah diteliti itu dimasukkan ke korpus untuk menjadi big data yang suatu saat siapa yang ingin meneliti itu berarti bisa menggunakannya. Kalau yang saya ketahui yang baru-baru meneliti misalnya keponakan saya itu meneliti juga korpus ya S3 di UIN apa ini? UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu juga meneliti tentang korpus tentang tahlil al-anmat al-lughawi. Jadi al-anmat al-lughawiyah, jadi pola-pola kebahasaan yang ada di Indonesia al-Yaum. Jadi Dinas Pariwisata misalnya itu punya data korpus. Kalau Anda ingin meneliti tentang apa-apa yang terkait dengan bahasa-bahasa pariwisata misalnya, bahasa iklan yang ada di Timur Tengah misalnya, itu bisa kita menggunakan eh, korpus mereka untuk kita teliti. Jadi kita tidak usah mengumpulkan data, cuman menganalisis data dari korpus itu. Itu kalau kita itu, kalau kemarin ponakan saya kalau nggak saya ingat dia menganalisis tentang pola-pola kebahasaan, pola-pola kebahasaan yang ada di itu loh Indonesia Al-Yaum. Indonesia Al-Yaum yang itu untuk pola-pola kalimat itu dia teliti, kemudian setelah itu dijadikan bahannya data korpus itu dijadikan sebagai apa? Bahan untuk mengajar kita apa? Jadi al-anmat al-lughawiyah fi Indonesia al-yaum, al-anwat asy-syai'ah fi Indonesia al-yaum, huwa ya'khud hadhihi al-bayanat min Indonesia al-yaum, thumma huwa yaj'alu berumpama al-mawad an ta'lim al-kitabah litarkiyati maharotil litarkiyati kafaati
maharotil kitabah ladai at-talabah. Jadi dia menggunakan data itu untuk meningkatkan kompetensi berbahasa. Jadi itu sangat luas. Yang penting datanya ada bisa kita teliti. Jadi kita tidak usah meneliti lagi mencari data, tapi datanya sudah ada di korpus itu. Kemudian data itu yang digunakan untuk penelitian. Eh, Pola-pola kalimatnya apa dan itu semuanya sudah tersedia. Datanya semuanya tersedia. Kita tinggal pilih data yang apa. Kita menyuruh alat itu untuk me- mensortir tentang apapun. Kalau yang biasa digunakan mahasiswa yang gratis, majanan itu Ancon itu, yang kayak semut ANT, Ancon itu gratis, nggak usah bayar. Tapi analisisnya biasanya terbatas. Kalau kita pengen yang analisisnya lengkap itu memang sekarang berbayar. Jadi semuanya itu memang digunakan untuk bisnis apapun. Jadi mereka punya rumah besar untuk korpus ini, masing-masing punya korpusnya sendiri. Tapi metadata besar itu dijalankan oleh sebuah sistem, sistem apa ya, ROCMI, sistem apa? Sistem digital. Kemudian sistem digital itu akan bisa dijalankan dengan program-program tertentu yang dibuat oleh mereka-mereka agar mudah untuk mengakses data itu. Dan itu memang berbayar kalau yang kita minta yang banyak bisa melakukan banyak hal. Ya sama dengan ChatGPT itu kan kalau yang gratisan kan tidak mungkin bisa sebaik yang bayar. Yang kalau kita buat ChatGPT kemudian kita tanya-tanya mesti akurasinya jauh dengan yang plus yang bayar. Kalau yang biasa biasanya ya terbatas. Upload foto misalnya untuk mengubah, mengedit, rubah wajah saya itu seolah-olah menjadi seorang dokter apa gimana, itu mesti hasilnya tidak akan sebagus yang pro, yang plus. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan metadata al-bayan atau dhahma itu kita harus yakin bahwa eh, apa korpus itu akan bicara sesuai dengan data yang dibuat oleh orang-orang. Jadi al-mudawwana la tatakallamu illa biqadri ma tuzawwaj bihi mina al-mu'tayat. Jadi mu'tayat apa? Apa siapa yang buat data-data di dalam apa mudawwanah itu yang bisa diberikan. Jadi kalau memang seandainya kita ingin meneliti sesuatu dan datanya belum ada, ya kita berarti harus membuat datanya dulu, data korpus. Banyak di UM itu penelitian-penelitian yang sifatnya mengembangkan data korpus. Nah, kalau datanya sudah ada, kita masukkan ke data korpus itu. Kemudian kalau data itu sudah masuk, berarti kita akan punya apa itu namanya? Yang ke karya itu apa? Hmm, bahwa itu karya kita, apa? Hak paten, paten karya korpus itu. Nah, jadi kalau sudah kita punya patennya, berarti kita yang bikin itu, kita masukkan ke korpus, habis itu di korpus siapapun boleh mengolah data itu. Jadi penelitiannya ada dua. Kalau kita ingin meneliti anak-anak di pesantren modern, misalnya kita berapa pesantren kita teliti semuanya, maharul luwawiyahnya, kemudian itu menjadi data banyak, big data. Big data itu kita masukkan ke korpus. Nah, nanti siapapun yang mau meneliti tentang kebahasaan anak pesantren modern bisa ngambil data itu. Kalau sudah ada, berarti ya kita bisa menambahkan untuk validitas dan lebih banyak data makin semakin valid apa analisis yang dilakukan. Jadi ada dua. Jadi bisa membuat korpus, bisa kita memanfaatkan korpus untuk meneliti tentang sesuatu. Eh, jadi itu yang tadi
yang sebatas. Saya tidak banyak meneliti korpus. Saya kemarin hanya dengar-dengar diajak ngobrol sama ponakan saya. Dia mau meneliti tentang itu. Dan alhamdulillah kemarin sudah seminar hasil, kurang tertutup dan terbuka tentang yaitu tahlil al-anmat al-lughawiyah fi al-khitab al-i'lami al-Arabi fi Indonesia al-Yaum. Di Indonesia al-Yaum memang itu kan majalah bahasa Arab di Indonesia yang dianggap paling baik, yang sejauh yang sampai saat ini mungkin yang menyainginya belum ada. Sejak awal-awal saya masih S1 isu Indonesia al-Yaum sudah menjadi rujukan untuk eh, berita-berita berbahasa Arab di Indonesia, yang nulis juga orang Indonesia. Mungkin itu hadza minni. ربما في الزيادة من الإخوة. تفضل. Mungkin soal Ustaz. نعم تفضل. Ya mungkin ida nuridu anakuma bi korpus fi nas aturos kamisli kitab kuning ya. Alkitab نعم. al-asfar. Al-kutub al-asfra ya. Mungkin kalau kita melakukan korpus di teks-teks yang klasik seperti kitab-kitab kuning itu kan teks-teks kuno, Ustaz. Jadi kita kan tidak hanya memilah-milih kosakata yang sering muncul, pola-pola tertentu yang sering muncul, kan harus ada penjabaran tentang eh, penggunaannya juga dan kita harus tahu pola-pola tradisi pada saat itu juga kan. Pola-pola sastra juga, pola-pola eh, adab yang sering digunakan pada zaman itu. Jadi korpus itu kan tidak hanya untuk mengungkapkan atau menjelaskan kata-kata sering yang dipakai, kata-kata yang sering muncul, kan juga harus bisa menjelaskan, oh ini maksudnya pola penggunaannya ini, tujuannya ini, karena pada waktu zaman dulu kebiasaannya dihubungkan dengan tradisi Arab pada saat itu. Gitu ya Ustadz ya. Ya, jadi saya sudah terdengar suara saya. Ya, Ya, ya. Jadi korpus itu eh, asalkan ada yang memasukkan maka datanya ada. Intinya itu. Kemudian terkait dengan kitab kuning, eh, kemarin ada teman yang meneliti tentang kitab kuning, umpamanya di makna makna gandul apa apa itu. Dia meneliti tentang pola-pola kalimat yang muncul dalam kitab kuning. Jadi sintaksisnya, lebih ke sintaksisnya. Kemudian pola itu diteliti. Kemudian ini ada jumlahnya ada berapa, ini jumlahnya ada berapa, setelah itu dimasukkan oleh beliau ke dalam korpus. Nah, kita berarti nanti kalau pengen meneliti tentang sintaksisnya kitab kuning, kita bisa mengacu kepada korpus yang telah dikembangkan oleh beliau. Tinggal kita menganalisis dan mengambil kesimpulan dari situ. Jadi apapun sebetulnya bisa dimasukkan asalkan ada yang pernah meneliti. Tadi Ustadz Umam yang ditanyakan mungkin ke lebih ke apanya? anu pola-pola muncul kalimat-kalimat yang muncul yang kaitannya dengan kalimat yang sering dipakai karena kan untuk menjelaskan kalimat itu kan harus tahu sejarah atau eh, tradisi Ustaz. Karena berkaitan dengan zaman jitu kan. Iya, Misalnya iya. Iya, iya. Ya, jadi mungkin kalau memang diarahkan ke situ ya memang harus ada klasifikasi mungkin. Kalau memang kita ingin membuat korpus misalnya, kita klasifikasi, kita fikih tahun sekian sampai sekian. Kita analisis pola-pola kalimatnya seperti apa. Yang mungkin al-aslu al-hadith, eh, kitab-kitab turoth tapi yang agak kekinian misalnya. Ya, kemudian yang ditulis oleh orang Indonesia, yang ditulis oleh orang asli Arab.
orang Persia, orang mana. Jadi kita bisa mengklasifikasikan sesuai dengan kepentingan yang ingin kita lakukan. Jadi terkait dengan apakah kita harus tahu budaya atau tidak. Jadi modelnya korpus itu kan digital. Jadi data-data digital. Jadi data yang aslinya real kita digitkan. Nah, kemudian kita masukkan ke big data itu. Kemudian kita masukkan pola-pola ini sekian, pola-pola ini. Dan untuk memasukkan itu memang biasanya kalau kita melakukan penelitian tidak mungkin kita yang melakukan. Biasanya mahasiswa. Mahasiswa kita bayar untuk masukkan satu-satu kan saat itu. Pola-pola itu kita masukkan satu-satu sampai terkumpul berapa ratus bahkan berapa ribu kalau penelitiannya besar. Baru data yang banyak itu karena kita klasifikasikan masuk dalam jendela-jendela tertentu. Nah, itu bisa diakses oleh orang yang menggunakan alat untuk mengakses data itu dengan fasilitas klasifikasi yang ditentukan oleh orang yang mau membutuhkan. Saya nggak butuh ini, saya butuh ininya, maka dia mengeluarkan. Saya butuh ininya. Jadi korpus itu memasukkan data kecil-kecil banyak sekali, kemudian data itu masuk ke rak-rak dan rak itu bisa diakses dengan alat tertentu supaya mudah. Kita butuh apanya saja, kita butuh ininya, kita butuh ininya seperti itu. Jadi kalau terkait dengan kita harus paham budayanya dan lain sebagainya, kalau memang arahnya ke situ berarti ada nggak yang pernah menganalisa itu dan memasukkan ke dalam data korpus itu tentang hal yang dimaksud Ustadz Umam tadi. Mungkin seperti itu Ustadz. Khalas. Iya. eh, Nah, Ustaz. Syukran. ya, ya, terima kasih. Mungkin ini bisa menjadi wacana bagi kita bahwa untuk meneliti sesuatu kita bisa memanfaatkan data yang sudah ada di al-bayanat ad-dhahmah tadi. Nahnu nastati an na'khud al-bayanat min hadhihi al-bayanat ad-dhahmah al-kabirah. Wa kadzalika min al-mutanawat al-lughawiyah tadi. Di korpus itu kita bisa ngambil. Eh, Kemarin saya temennya istri saya di UGM ketika S3 itu juga ngambil itu. Kenapa saya tahu bahwa pariwisata itu dinas pariwisata itu punya data korpus dan kita bisa ambil nanti. Pengennya meneliti apanya, kesalahan-kesalahan berbahasanya, yang dia kan bahasa Inggris. Ternyata di dalam apa data itu ada slogan-slogan banyak. Nah, dari slogan itu bisa dianalisis apanya yang mungkin kurang pas, nanti dianalisis dari perspektif apanya. Jadi sangat banyak data yang tersedia sebetulnya. Jadi kalau ingin buat tesis, disertasi, kalau memang kita tidak mau berhubungan dengan pengelompokan pencarian data yang rumit, kita bisa menggunakan korpus itu sebagai alternatif. Kita hanya mengolah korpus itu dan menganalisis. Jadi satu tahapan selesai, kita tidak usah mencari data. Nah, itu bisa menjadi alternatif Ustazah kalau ingin penelitiannya agak cepat yang tidak harus turun ke lapangan untuk mencari data, tapi hanya mengambil dari korpus kemudian kita olah dan kita jadikan sebuah penelitian. Mungkin itu Afan Farwama naktafi bihadzal qadar wallahu minkum lianna hana waqta al-maghrib fi Malang qarib Farwama min salat salatul maghrib min salatil maghrib. ربما نكتفي بهذا القدر. نقرأ الدعاء لكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. أستعفيكم حق الاستعفاء لأنني أنا تأخرت في الحضور. عندي برنامج في الجامعة ثم ذهبت إلى المدرسة الابتدائية لمرافقة ابني أنا في تلك المدرسة. ثم رجعت إلى البيت واسترخت قليلا ولا أشعر بأنني أنا نمت
فربما حتى منتصف الساعة الرابعة واستيقظت مفاجأة ودخلت الزوم وليس هناك من يدخل في الزوم لأنكم ربما قد خرجتم جميعا من الموقع. عفوا أستعفيكم حق الاستيفاء والعفو منكم والله الموفق إلى الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.